Ara naman ta guys sa Barangay Bugso. Mag-garden naman ta guys. Kasi yung pag-meeting nila sa purpose ito. Sinabihan sila na mag-garden. Ito guys oh. Importante daw mag-garden. Ito, iba doon na tanuman na oh. Ayan. Ito. Ayan oh, may mga para tandaan. Ito. Tapos mamaya ito naman. Ito. Yeah.